ato ang ikauban karon ang atong mahal nga obispo sa Diocese of Malaybalay, other than Bishop Noel Toto Pedregosa. Bishop, may buntag. May buntag, Kuya Boy Debate, ug sa atong masugid nga tigpabinaw followers sa ato ang radio station DXDB 594. Bishop, medyo nagkainit ang dagan sa politika pagkakaroon sa ato ang nasod. O dunay pagkabahin-bahin no sa katawhan, mga tumutuo sa ato ang Ginoo o lain-laing mga konsepto, mga panghunahuna. Unsa ba ang stand karon da isip Pangulo o magbalantay nga karnero diring dapita sa Diocese of Malaybalay, Kalabotan? Okay, ang stand sa simbahan, of course stand sa CBCP, is stand sa Ginoo. No? This is not wala kini mag-agad, magdepende sa panahon. Tungod kay this is not time-bound or not limited by time. This is forever nga stand sa simbahan. Tungod kay stand man kini sa Ginoo. The stand for honesty, transparency, and accountability. So mao kana ang atong ginaduso. Ang baruganan sa Ginoo nga nahipatik diya sa maayong balita upon sa Ebanghelyo sa atong Ginoong Kristo ang atong maayo nga magbarantay. Okay. Now, sa inyong tan-aw kining nahitabo karon sa atong nasod nga ikaduhang leader sa ato ang nasod, Vice President Sara Duterte, o naapag-i-issue mahitungod sa nahitabo sa Senado niadtong miaging semana kang Senador Bato. Na unsa ba imong tan-aw ani? Unsa ba ni ang tan-aw sa simbahan kalabot ani? Unsa ba epekto ba ni sa matawag nato nga mga botante nga nagpasagad, or unsa ba epekto pod ani sa community karon? Yes, I totally agree with you, Kuya Boy Dimit, no? Sa ako, very positive kaayo ko, no? My response is proactive response. Very providential kining nahitabo sa atong panahon karon politically, ilabi nagi kining mainit nga issue on the impeachment trial of VP Sara. Sa ako, kining impeachment trial of VP Sara is very providential. No? Very providential, a moment of grace, and it is a blessing in disguise because first of all, the focus of the spotlight is to all of us Filipinos. It challenges, it questions our deepest identity as Filipinos, described as the only Catholic nation majority in Asia. No? Especially majority of us are Catholics. No? It questions our basic identity, no? As Christians. Do we promote honesty? Do we promote the culture of honesty? Do we promote the culture of accountability and the culture of transparency in all levels, in all spheres, or in all aspects of our lives in our society? Not just in the field of politics. Say for example, in the field of our faith, in our religion, concretely, akong ginapangutana akong kaugalingon, no? Kining impeachment trial. Me as your bishop, as your shepherd, do I promote transparency, no? Accountability in my diocese as your bishop, as your shepherd? Do I inspire our clergy, our parish priests, to have a regular report financially to their parishioners? Say for example, during their Sunday masses. No? Kinanglan ang obispo, ang mga pari, mamahimong modelo sa honesty, transparency, and accountability. So alang kanako, all na in the first place, the impeachment of VP Sara challenges us
questions our deepest identity as Filipino people. Say, for example, in the field of politics, uh, during last election, seryoso ba ta nga atong ginabutahan, nga atong ginabutang sa posisyon, honest ba sila? Transparent ba sila? Or accountable ba sila nga mga public servants? So kining nitabo ni VP Sara karon, actually ga-backfire na to, no? Isip Filipino citizens. No? Ikaduwa dayon, ang spotlight alang kang VP Sara gyapon, no? Alang kang VP Sara. And this is my message to VP Sara, no? VP Sara, me as the Bishop of Malaybalay, as Mindanaoan, I support you, no? I support you. And I support you by supporting your impeachment trial. For me, because your impeachment trial is a moment of grace for you. A moment of honesty, transparency, accountability. Why? Because honesty, transparency, and accountability are God's grace by themselves. And your impeachment trial is your golden moment, your moment to shine out, no? To make yourself clear, to clarify all things, no? Ilabi na gyud in good governance. You know, I love humble politicians. So please have courage to face, to undergo, to embrace this impeachment trial with all humility. So I pray for your strength. I pray for your courage. God bless you. God bless our Filipino people. Okay. Bishop, related ana, klaro mo kay itong imong giingon no nga doon na kay kini nga time sa impeachment against sa Vice President Sara Duterte, mao ni pud ang time nga siya maka-response. No, mao po ni ang time nga dili ni ingon nga negative. Kay Yeah. daghan kayo ang mga nagbatiko sa iyaha nganong naglikay-likay, dunay mga speculation nga may tungod sa corruption nga under sa iyahang administrasyon sa una pagka-secretary niya sa Yeah. DepEd, etc. So nini nga time mao ni ang time so pud siya nga maka-response properly sa Senate Yeah. nga mga impeachment court. Yeah, I agree. Yes, that's true. Okay, sige. Dirita sa kining nahitabo nga bato pa lang diya sa Senado. Unsa tan-aw nimo adto? Unsa bay makaingon ba ta nga ang Senate mao man ni ang co-equal branch sa executive na mao ni ang mga legislators, Ug sa policy judiciary. makers. Ug sa judiciary. Usa sa mga now ang punto dinhi unsa imong gibate nga pagkakita nimo atong hitabo dito sa Senado last week? Ang akong gibati, feeling discouraged ko. Feeling sad tungod nga nung moabot ana nga punto, no? Why it should come in the point nga 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 unsa na kanang naay confusion, naay tension that supposedly the Senate is known to be the last bastion of authentic democracy, healthy democracy, na promoting good governance. So I felt so sad. I felt so discouraged. Regardless of political affiliation. Yes. Supposedly, ideally, the Senate House, our considered honorable senators, should rise above, no? With their respective political parties and to promote common good, to promote good governance, transparency, and accountability. Bishop, taliwala nining tanan nga nagkainit ang issue both side bisan ang mga atong simbahan ng kabahin-bahin. Doon na ba'y gi-idolize nila nga political leaders. Unya, makig-away pa, makig-kwan pa, kaya naman makig-argue yun, makig-argue yun na mauni ang ilahang posisyon. Taliwala
sa mga ebidensya nga ma-present sa pikas o pikas. Usa ba imuhang panawagan kaha sa mga tawo nga medyo mura ba og gihimo nilang na-idolize ang usa ka political o Okay. political leaders? Okay, my message to them is let us be remain objective, no? Let us base our reaction, our interpretation on facts, solid facts. No? Let us be reasonable, no? Let us be mature enough by before we give uh, before we give our commentaries, before we give our interpretation. Please let us be calm, let us be cool, and of course consider first the facts objectively, no? and of course let us remain respectful to our people whom we entrust this this uh, this process, no? We hope and pray that these people who are entrusted by this process of impeachment trial will become objective in their assessment, in their judgment. Okay, gisgutan na to kagay na Bishop no nga kini epekto lang ni sa ato ang napili nga mga political leaders. Yeah, that's Dili true. lang, dili lang sa presidente, vice president ko dili gikan sa national paingon sa down Sa to local, local. Bishop, unsa po ka ang imuhang mga mensahe ngadto sa mga nagpili sa ato mga political leaders labi na karong November nanaputay barangay ug iski elections. Okay. Ang akong mensahe nga litas sa be let us be of course let us continue studying, no? Let us continue studying, let us do kanang check lifestyle background, no? of their uh, of their performances, no? Kay anyway kung mudagan sila atong susihon gid pag-ayo ang ilang qualification, ang ilang performances nila. Tapos kining hitabo sa last election is a lesson learned for all of us, no? Nga ato day pong seriously i-consider ang kaminungdanon sa politics, no? Mao nang mingon si late Pope Francis in his apostolic exhortation Fratelli Tutti, no? But ipasabot a Latin phrase meaning we are all brothers and sisters. Now, politics is a sacred vocation. No? So mao na nga here enters the important role of the church, no? Nga we have to catechize our parishioners, our lay leaders, to promote good governance, to promote good politics. Kay actually, no, ang pagkaobispo, pagkapari, pagkaginikanan sa pamilya, as well as politics or to become public servants are all sacred vocation. So everybody has a responsibility uh, to promote good governance, not just in politics but also in families, in the schools. Okay. Bishop, sa di pa ko matapos sa akong mga pangutana, balikan nato ang national nga issue kung mahuman ni ang matawag natong impeachment trial sa Senado na ma-acquit o kaha madesisyon na makonbikto ang Vice President. Unsa po'y mensahe nimo kaha ngadto sa mga both side, mga followers o mga matawag natong mga butante sa pikas o pikas. Okay. Let us live the spirit of humility, the spirit of acceptance, no? O kanang kung unsang resulta, acquittal ba or conviction, ato kanang i-respetuhan whatever is the decision of our Senate judges sa impeachment trial, no? So and everything that will happen, no, nagid ang Ginoo, no? So everything happens for a reason, no? Mao kana ang atong ginatamod nga mga ah, nga mga pagtulunan, no? Everything happens
a reason. Nganong na presidente sa BBM, nganong na vice president si VP Sara, na rason, na wisdom ang Ginoo. Okay. Kini siya, panayoon na mo ang imuhang final nga message at the same time, final blessing sa NextDB Radio Banilos Okay. listeners. Ako malipayon nga natagaan og kintog at og oportunidad no nga makapadayag sa akong personal nga pagbati, mga opinion, ingon usab pagpadayag sa baruganan sa simbahan nga mausab ang baruganan sa CBCP nga ultimately baruganan sa atong maayong magbalantay nga si Jesus, our good shepherd, our absolute shepherd. So let us remain people of reason, no? Not to become reactive but proactive, no? O atong let us be positive, quote unquote, people of providential, no? Everything happens for a reason. So let us be vigilant, let us be humble, and accept whatever will happen, will come out in this impeachment trial. God bless you all. And may the Almighty God bless you, the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you, Bishop Noel Tuto Pedregosa, nga po ang magbalantay sa Diocese of Malaybalay. Thank